হ্যালো। হ্যাঁ, শুরু করুন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। নবম অধ্যায়, রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগ। শ্রী ভগবান উবাচ ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যামনসূয়বে জ্ঞানং বিজ্ঞান সহিतं যজ্ঞাত্বা মুক্ষ্যসে অশুভাৎ। রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রম ইদমোত্তমం प्रत्यक्षागमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तिष्यवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे जगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन। यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र हो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामेकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अभाषं प्रकृतिर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्तां मूढा मानुषिं तनुमाश्रितं परभावम् अजानन्तो ममो भूत महेश्वरम्। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाभिचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं सुताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्वनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयोगेन चाप्यन्ते यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुर् अहं यज्ञ स्वधाहमौषधम् मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहम् अग्निर् अहं हुतम्। पितामहस्य माता धाता पितामह वेदं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुरेत् प्रभवो प्रलयस्थानं निधानं विजमाभयम्। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सादशच्चाहमर्जुन। त्रैविद्यामां सोमपा पूतपापा योगैरिष्ट्वा सर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। ते तं भुक्त्वा सर्गलोकं विशालम् क्षिणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति। एवं त्वयि धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ति।
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये अप्यन्न देवता भक्त्या यजन्ते शुद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त अविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयुगानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्ते नातश्चवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तादहं भुक्तुपरीतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासो योगयुक्तात्मा विमुक्तो माम् उपैष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देष्यस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मोहिते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचार भजते मामनन्यः साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि स। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्यच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मां हि पार्थो बपाश्रित्य येऽपि सु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्जाय मां नमस्कुरु मामे वैश्यहि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। इति श्री महाभारते शतसहस्रं संहितायां वैयासिकं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवते गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुज्जयोगो नाम नवमोऽध्याय। ओं तदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् सुरेश्वरः। ओं तत्सत् ओं तत्सत् ओं तत्सत्।